1500 साला जश्न विलादत प्यार नबी का मिलके मनाए, घर घर सजाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, आका से प्यार है सबको बताएंगे। 1500 साला जश्न विलादत प्यार नबी का मिलके मनाए, 1500 साला जश्न विलादत प्यार नबी का मिलके मनाए। आ गए जग में शाह मदीना, आ गए जग में शाह मदीना, नूर भरा है प्यारा महीना, नूर भरा है प्यारा महीना। छोड़ के सारे काम दीवानों, छोड़ के सारे काम दीवानों, आओ नबी की बज़्म सजाए। आमिना की जान बारहवीं का चांद नूर बन के आया हर लम्हे নবীর ক্ষেত্রে বড় মানুষ গরিব কোনো তফাৎ নাই। নামাজের মধ্যে খেয়াল করেন, যখন আমরা মসজিদে দাঁড়াই এখানে বলে না যে কোটিপতি প্রথম কাতার, মধ্যবিত্ত দ্বিতীয় কাতার, তৃতীয় কাতারের মধ্যে রিক্সাওয়ালা, গরিব, ফকির, মিসকিন তারা দাঁড়াবে, এরকম বলেছেন? ইসলাম ধর্ম সাম্যের ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। আমরা সারা বিশ্বের মুসলমান এক, আমাদের মসজিদ একটা, আমাদের কাবা শরীফ একটা, মদিনা শরীফের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করতেছেন, এটাই আমাদের ঈমান। সকলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক। প্রিয় হাজিরিন, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, এই ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্তবা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা মহব্বত করবে তারা মিলাদুন নবীতে আসবে, তারা মিলাদুন নবীর ফয়জাত বরকত হাসিল করবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফের মধ্যে জিন্দা আছেন এটা বিশ্বাস করবে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। आज है सबकी आ गया मरहबा मुस्तफा, नूर वाला आ गया मरहबा मुस्तफा। जश्न विलादत शाह ज़मन का, जश्न विलादत शाह ज़मन का, इश्क है वल्लाह अहल सुनन का, इश्क है वल्लाह अहल सुनन का। झंड लगा कर घर को सजा कर, झंड लगा कर घर को सजा कर, आओ नबी की नात सुनाए। आमिना की जान बारहवीं का चांद नूर बन के आया हर लम्हे मुस्कुराया। 1500 साला जश्न विलादत प्यार नबी का मिलके मनाए। मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी लाजवाब है। सदियों से जारी है ये रिवायत,